जानी के कोई जगह कहली गाय बड़गुनो आनमु या पोस्टले भी जोड़ बालाई करा है आड़ा है ए जे नेला ए हेतियो बाकी थला एटा सब धरे हे जा रिकॉर्ड न ए भीतर बस हां भीतर देखि जो तुम हां पर्टिकुलर देखि हैं ए रहिला तो कोड मेंग भीतर थौ भी आउ बाट कोडे नै आउ को बाट नै तालेरा ताडी देले बाहर भिडियो हां हां या तो ही कथा कहू बुझलो जी लाइट फेर गुड लोग लाइट भैया एटी एतु जोड़िए आगे बोलटा गाड़ी गाल ए तो गोटे हां ए जो गोटे खोला के हला गोटे से हैंडल ला पकड़ दी महाप्रभु घर से एही जो घर है महाप्रभु घर भी एटा न एटा सब 8 दिन तळे धरा के जाइछन को एरिया रास्ते लगी हेरा को हियार को होई रणपुर को आस्तेले हम बंधु बांधव दी जण रणपुर हां रणपुर रे अछन से लेडी जी जण बाकी से स्वामीत्री जी जण गाय रणपुर हेरा खोद दे एटा सतलो एटा आजी बाहर एटा आजी हम जाई के रात भीतर काल जाई चारटा से बधे रहुतले कोन एठी से भीतर पसी के जोड़ा को खेलुथिले ये पिल्ला एडी जान हेले आज 6 मास पूर्व हम देखुथिले जण सल सल बड़ बड़ हे गेलेनी बड़ हे सिंदे तांगो हे दुनु कहले एटा केडी दे देखि छ एटा मु देखिनी ए भाई देखि छ कथि बड़ मोटाटे एड ओटे का थरे हां नाम आ सब एडो आकार को तो सब जगह एटा मा का को सुंदर लंबा हबो ए साबळ बडा एति किलो हबो साबळ ना गोटा ए साबळ पूरा ताने को गला वर्ष रु छोटा सब जगह ता मा ना दाऊ हां गला वर्ष रु छोटा है 30 इंच हबो सब जगह बाबा बाडा थाले जगा ए कबडे फल दे तो बोल डालो खोलो एडे नहीं ए पतिका जाले एडा भी निद्रा करन की एडा निद्रा करन की नुवा की करछो हैं ए पे 8 दिन लाइछि हमरा एडा दिके निद्रा करछो जदि निद्रा कर दी थांदा एटा बंद कर दे सेही पटे जाई एपट एटा कोणाडा हेयाडे हेयाडे नहीं कोना अछि कोणाडा सेपट गो अछि आर पटे कोना अछि कोना दे हेपट गो बाट नै आउ जिबा बाट नै ना सरू कोणाडा हेडा बास करियो सरू कोना हेले मुंड ओळी हेले पळेबो देखि देखि आर कोनाडा देखिया एला पाए जगी ग छुरा हेतुळु जगी गछ आगो आपा जाइनी टाटा तुरा भी जगी ग छु देखि कोडा एई कोणाडा एई पुरा एटा हां ठीक रही हे पत्थर धरि एई कोणाडा एईटा रास परियो रामे दिने से माकड़ा तळे रही ए जो माकड़ाटा बसी छे से माकड़ा तळे तार गोटे घर बिंबर अछि से का हेति रही आडा ताले काढिया ता छुआडा तो धरि नै गलो मा केवल अछि मा खाली दिबो की गले इडा आडे दियो बाहर कर दवा मैं को हेपडु टिके अल्प टिके ताडो बेसी ताडोनी सियाडू को बेसी ताडिबोनी एपडु तो माकड़ा अल्प टिके आडो तापर एटा को आडे देबा तो सिमरो लागि बपा बा पधर रास्ते लाई कोडा को एइरा करथे एइरा करछ एइरा न उसमा दे नहीं खाऊ हेडा की बेसी किछ आडे दकने खाली माकड़ा रे ताड देले बाकी तो नुके जा ऊपर के हेलो डब्बा दे वीडियो तो खाई दी तो खाई ले पाई भाई नाम कहै दिरो दल खाइ करो पिल्ला कोन पिल्ला दे हैं पिल्ला दो एइरा माने बड़ न ये साथो पहुंचे पिल्लाडा हेदन हरे लागन नागन से धन दिया धर दिया सबटा धन दिया ना धन दियाडा मोहम्मद रे साबण मुटा होनी खाइ के थला डिट्टो पूरा पूरा ता बॉडीटा पूरा एका तापर एला जोड़े धरा आइ जाय समय रोटी तार पछो आ गयो धन दे सब दिन लागो नाग साप जहा ये से ए बॉडीटा पूरा मिसी जीवो मैं जानि हबन
ଖାଇଛି ଗୋଟେ ମୂଷା ବିଲାଇ କଣ ହଁ ହଁ କଣ ଗୋଟେ ଖାଇ ହଉ ହେଲେ କଣ କି ମଣିଷର ଭୟ ଗୋଟେ ଥାଏ ଏବେ ଏଇଟା ନାଗଟେ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଏଇ ସାପ ନାଗ ମାନେ ଡେଞ୍ଜର ମାନେ ବଡ ସାପଠୁ ଅଧିକା ଡେଞ୍ଜର ବାଚ୍ଚା ଆଉ ଇଏ କାମୁଡିଲା ମାନେ ଭାରି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯିବ ପୁରା ଇଏ କିନ୍ତୁ ଧଣ୍ଡିଆ ସାପ କାମୁଡିଲେ କିଛି ହବନି ଆଉ ଏଇଟା ଗନ୍ଧେଇବ ପ୍ରବଳ ଗୋଟେ ଗନ୍ଧ ସ୍ମେଲ ଛାଡିବ ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର କାମୁଡିବ କିନ୍ତୁ ରକ୍ତ ବାହାର କରିଦବ କାମୁଡି ଏଇ ସମୟରେ ଟିକେ ଗୋବର ମାରିଦବ ସେଇ ଜାଗାରେ ତାହେଲେ କାମୁଡିବା ଦେଖ ଗୋବର ମାରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ବିନା ବିଷଧର କିଛି କ୍ଷତି ହବନି ଆଉ ଏ ସାପ କାମୁଡିଲେ କିଛି ଭୟ କରିବନି ଆରାମସେ ମେଡିକାଲ ଯିବ ଗୋଟେ ଟିଟି ନବ ପଳେଇ ଆସିବ କିଛି ଭୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଗୁଣି ଗାରେଡି ଝଡା ଫୁଙ୍କା ଏସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇ ସାପ କାମୁଡା ଯଦି ଗୋବର ବାଜିଗଲା ତାହେଲେ ଇଏ ହବ ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କା ଘା ହେଇଯିବ ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କା ତ ହବ କିନ୍ତୁ ଆଉ ନାଗ ସାପ ଯଦି ବି କାହାକୁ କାମୁଡେ ଡରିବନି ଘଣ୍ଟାଟେ ରହୁଛି ଆମ ହାତରେ ଟାଇମ କୁଆଡେ ଗୁଣି ଗାରେଡି କାହା କଥାରେ ପଡିକି ଯିବନି ସିଧା ଯିବ ହରି ମେଡିକାଲ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଟିଟି ଫିଟି ଯାହା ତାଙ୍କର ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ଜମା ଭୟ କରିବନି ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି କେବଳ ଭୟରେ ସାପ କାମୁଡାରେ କେହି ମରୁନାହାନ୍ତି ଭୟ ତ ରହିବ ନିହାତି କିଛି ଗୁଣି ଗାରେଡି ତା ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି କାହା କଥାରେ ପଡିବନି ବଡିଟା ମିଶିଯିବ ପୁରା ବଡିଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରିଯିବ ଏଇ ଜାଗାଟା ନାଗ ସାପର ଡିଟୋ କଲର ଗୋଟେ ଡବାଟେ ଦିଅ ରଖିଦବା ବାଟରେ କୋଉଠି ଛାଡିଦବା ପୋଖରୀ ପୋଖରୀ ଦେଖିକି ଆଉ ଏଇଟା ଆସିଲା ସିଜିନ ଆସିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ବର୍ଷାଟା ହେଲାନି କି ଏମିତି କହିବନି ଛୋଟିଆ ଡବାଟେ ଦିଅ ଛୁଆଟା ପ୍ରଥମରୁ ତା ମା ଏଠି କରିଥିଲା ତେଣୁ ତା ମା କେତେବେଳେ ବି ଆସିପାରେ ସେଇଟା ଚିତ୍ର କିଛି ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ସେ ଧରିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ହଁ ଆସିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମେ ଅଛୁ ସବୁବେଳେ ତମ ସେବାରେ ଅଛୁ ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଦି ଜଣ ଆସିଥିଲେ ଦି ଜଣ ଧରି ପକେଇଲା ସେଟା କଣ ହଉଛି କି ଆମେ ମାନେ ତା ବିଷୟରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛୁ ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସାପର ହାବ ଭାବ କଣ ସେ କଣ କରିବ କଣ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭୟ ଲାଗୁନି ଆଉ କଣ ଆଉ ତାପରେ ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି ବି କାମୁଡି ଦେଲା ଆମେ କଣ କି ଡରିବୁନି ଆମର ବିପି ନର୍ମାଲ ରହିବ ଆମେ ଆରାମରେ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ସେମିତି ଯାଇକି ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଆସିପାରିବୁ କିନ୍ତୁ ତମକୁ କାମୁଡି ଦେଲେ କଣ ତମେ ଛାନିଆ ହେଇକି ବିପିଟା ବଢିଯିବ ବିଷ ଜଲ୍ଦି କାମ କରିବ ସେଇଟା ହବ ସେଇ ହଉଛି ଅସୁବିଧା ଆଉ ନହେଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବ ଯୋଉ ସାପ ଯଦି ସାପ ନ ଚିହ୍ନି ପାରିଲ କାମୁଡି ଦେଲା ବାଇଚାନ୍ସ ସାପଟାକୁ ଦେଖିଲ ତାର ଗୋଟେ ଫଟୋଟେ ଉଠେଇଦବ ମୋ ନମ୍ବର ତ ରଖିଛ ଫୋନ କରିକି ମୋ ପାଖକୁ ଫଟୋଟା ଛାଡିଦବ ମୁଁ କହିଦେବି କଣ ରଣାଟେ ବଡ ରଣାଟେ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର କମଜୋର କାମୁଡିବନି ଏକ ବଡିଆ ଚୋଖ କଣ ଖାଇଛି ଆଉ ଆକୁ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗା ଦେଖିକି ଛାଡିଦବା ଯାହା ହଉ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବହୁତ ଭଲ ଏମାନେ ସାପକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ତ ବାଡେଇକି ମାରି ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏମିତି ରହୁ ଏମିତି ସହଯୋଗ ରହୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ସବୁବେଳେ ଅଛୁ ଆଉ ରଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଇଏ ଆମର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମିଥୁନ ବାବୁ ସାପଟା ଯାଇଥିଲୁ ଏଇଟା କି ଗାଁ କହିଲେ କଣ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ନା କଣ ତାକୁ ଏଠି ଆମେ ରିଲିଜ କରିବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାପଟାକୁ ସେଇଠିକି ଯା ସେଇ ପାଣିରେ ପକେଇଦଉ ଇଏ ହଉଛି ୱାଟର ସ୍ନେକ୍ ତାର ପାଣିରେ ରହିବା ସାପ ପାଣିରେ ଆରାମସେ ତା ଜାଗାରେ ସେ ତାର ପଳେଇବ ଦେଖନ୍ତୁ ସାପଟିକି ଥାଉ ଆରେ ସେ ତାର ସେ ଆରାମସେ ପଳେଇବ ପିଇବନି ଶୋଷେଇକି ଥିଲା ଖରା ଜାଗାଟା ବଢିଆ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରଖୁଛି।